ओम नमो भगवते शिवानंदाय। भल अच्छा जानी भल थे। हाँ संध्या होगला सन्ध्या बढ़िया ज्ञान आपको दूँ जोटा कि बहुत आप जीवन कम लगे बहुत कम लगे टिके नुह बहुत कम लगे आप जापर मु कौ ज्ञान कथा कहूँ आरंभ करुँच सी है आम जो पंच इंद्रिय क्या कहुए पांचटा जो इंद्रिय अच्छी क्या पंच इंद्रिय क्या कहुए काम क्रोध लोभ मोह माया या ना नहीं पंचेन्द्रिय ये पंचेन्द्रिय को गोटे काटिदेले चार्टा इंद्रिय ये चारिटा इंद्रिय को किए खेल जानते माया क्रोध लोभ क्रोध काम क्रोध लोभ मोह माया माया जाल किए भी चाहती केवल भगवान ही माया जाल भी चाहती ये पंचेन्द्रिय सृष्टि करिछि किए इंद्रिय को देछि किए भगवान ही देइछथि ये पंच इंद्रिय माया को किए भी चाहे भगवान ही भी चाहती कौन पे भी चाहती मनुष्य जातिर परीक्षा भी चाहती माया जाल बिछाती जोटा कि माया जाल बिछेले एमती बिछे देवे आपण कामना वासना आसो कामना वासना कड़े कड़े पूरे कामना वासनार कड़े माया गोटे माया छड़े कामना वासना को पलैबे माया एमती गोटे पशि आप क्रोध को पलैबे क्रोध करने को बाध्य हो एमती माया गोटे बिछेबे आप लोभासक्त हो एमती गोटे माया आप मोह हो मोह तो सैला मोह पर किसी ना तो माया लास्ट को कौन माया रूपी एक हूँ भगवान भगवान मायाटा दियंती देइथिले जगत को दौरान भी एबे भी दौरान मु बहुत माया जाल बिछाए माया जाल बिछेले परीक्षा बोली लोक जापारते किंतु यहाँ पांचटा इंद्रिय को नहीं गले पंचेन्द्रिय को जो कहले पांचटा इंद्रिय ए चारिटा इंद्रिय माया इंद्रिय नुह माया गोटे हूँ भगवान ता भितर ये चार्टा इंद्रिय को कंट्रोल करें बोली मायाटा को भी जोड़देले पंचेन्द्रिय होगला है माया सब बेले आपको पाखे पाखे लगिकी रही माया माने गोटे परीक्षा माया माने गोटे परीक्षा आपण जीवन रे एमती बहुत माया जाल बिछाई थे किंतु आपड़ से बुझीपारती माया कौन आपण कौन माया चलीगला ये भगवान कौन माया कले मु फसी गली लोभासक्त तो रागी गली से क्रोधशक्त होगली मुझे कामना लगन कामना वासना पशि गली कौन माया जाल बिछेदेले से जो माया जाल को बिछेदेले से पाटर बाहरनी जे यहाँ गोटे पंचेन्द्रिय बोली माया को पंचेन्द्रिय भितर गणतु ना माया होती केवल भगवान है माया को केवल भगवान ही छाड़ती पंचेन्द्रिय भितर आप जो कहते पंचेन्द्रिय से मो पाई पंचेन्द्रिय नुह मो पाई हूँ चार्टा इंद्रिय माया होती परीक्षा दवापाई माया जाल बिछाती भगवान देखिया ये माया को बुझीपार परीक्षा उत्तीर्ण होची ना क्रोधरे पशि जाऊँ ना काम लोभ मायार लोभरे पशि जाऊँ ना मोहरे पशि जाऊँ जोटा जगत सारा ये माया जाल फसीगले आउ जोटा कि क्रोध कामर कामना वासना मातिले क्रोधरे मातिले लोभासक्त हेले मोह होगी लास्ट को मरिया को बसिले कौच एटा सत्य यहाँ गोटे गला आपण मैंने जो जाऊँ आश्रम आश्रम माने मत कहीपर आश्रम माने मत कहतु आश्रम जो जाऊँ पैसा गुड़ाए खर्च कर पैसा गुड़ाए खर्च कर बाबा एन बसी थे कण आसिला हऊ आ बस एम कही शिशु
अरे लेबू पानी टिके आनी दे तापर चलिए आ गोटे अरुआ डालमा भात खटा କ୍ଷୀରି ଟିକେ दौन आम आश्रम को दान करूना कहे आपण से गाड़ी की स्टेरिंग लगे स्टेरिंग पर आप तो कार नहीं जाइए ना आश्रम जाऊँ कार जा सागे सागे अटा डाली चाउल चीनी किणी जाकि आप पहुँची गले अरुआ भात डालमा खटा କ୍ଷୀରି होगला खाईदे आपण जो जाइए जो आश्रम भिक्षुक पाखक आसे भिक्षा मागुनि कौन आप मागला मैंने भिक्षा मागला ना मागने से मरना भला मागिबा मरिबा गोटे सामान मागने से मो शिवानंद सरस्वती निजे कहते मागिबा मरिबा एका मागिबा जहाँ मरिबा सैया मागने से मरना भला कहीं से भिक्षुक पाखु जाऊँ आप आश्रम को जाऊँ सी गोटे कथा आप बुझेबे भिक्षुक आश्रम माने आस ये श्रम कर कौन श्रम कर कौन श्रम कर कौन श्रम किछि श्रम आपण आश्रम करूना आपण से बाबा स्वामीजी बाबा आज्ञा एमती यहीटा हूँ आप श्रम से आइला बेलू टका 5,000 एम बाहर करके आसते भिक्षुक भिक्षुक पाखे देकी आसी थिबे आश्रम क्लारिफिकेशन आप देपारे रखी सस्पेंस सस्पेंस तो रखी कमेंट सेक्शन देवे मुझे कहीं भावुँ आप देपारे केवे भी तो कई वर्ल्ड सारा साधु सन्त भी देपारे आपण मन तो छाड़ मु कहीदे आश्रम माने कौन मुझे कहीदे आश्रम माने हूँ टोटाल होल बॉडी टोटाली आम शरीर एक आश्रम आपको आश्रम जीवा दरकार नहीं मु पूरा काउंटर रु काउंटर कहूँ 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट कहूँ आश्रम बोली आप भावुंट गोटे जगह को आश्रम होती फूल फल गछ लगी बाबा जमी बही सोफारे बही गोड़ मोड़ू थे से मुझे डाकी आनीपारे खाली ट्यूशन 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 नहीं खट करदेवी आश्रम क्लारिफिकेशन आपको दूसरी आप निहाती जानी दरकार मैग्ने से मरना भला यहाँ भी मुंडे पुरातु पंचेन्द्रिय कथा तो कहीदेली आपड़ जो कहते पंचेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय नुह 4टा इंद्रिय माया भगवान बड़ माया भी मो गुरु ना बड़ माया भी बहुत माया मु पूरा ब्रह्म विद्या को मत देले एपर्यंत मु ट्यूशन हो गुरु पाखे मोठू भी ट्यूशन एते मु ट्यूशन होची मो गुरु पाखे आपण नाही नथिबा माने आपण तो एतिकी ट्यूशन हला पर चली आपण से ट्यूशन पे योग्य नुह कहून एटा सत्य सब मोर कहवा कथा आश्रम माने कौन जानछन पंचेन्द्रिय कथा डाउट क्लियर 4टा इंद्रिय आपणकर माया हूँ भगवान जी माया खेल सी हूँ आप भगवान ये जगत रे भगवान किसी नुह भगवान होती माया रूप जो 5 इंद्रिय देते आपन को कहते 5 इंद्रिय से भगवान कहूना 5 इंद्रिय भगवान जानते 4टा इंद्रिय कि एम माया को आ गोटे इंद्रिय बोली गणिदेले तुम पाखे कि माया तुम कि माया कर तुम कि माया कर काम क्रोध लोभ मोह माया आ कि माया तुम कर कह तुम मनीष जाति कि माया कर भगवान तो अधिक माया तुम जाच ना कथार अच्छी नर माया नारायण को अगरचोर खाली भंड कथा शुणिकी आपण मैंने से सब कथा मुंड पुरातु माया हूँ भगवान माया बिछे भगवान ये 4टा इंद्रिय को आप कंट्रोल रखापी आपन को चेक पकड़ापी जानुंट यहाँ माया मुझे लोभ करुँच गोटा भगवान माया खेलुंट कि आपड़ से निवृत्त रही आप जापारे लोभ भर पशिगले है बुझीगले
ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 4ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମାୟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ। ମାୟା ଜାଲ ବିଛେଇଛନ୍ତି, ମାୟା ଜାଲ ବି ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଅଜୟ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରାୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବି ମାୟାକୁ ଜୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ମାୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାୟା ନୁହଁ କ'ଣ? ମାଗିଲେ ସେ ମନ ଗଲା। ଆଉ ଲୋଭ ମାନେ ତ ମାୟା। ଆରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଗିକି ଚଳାଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ମାଗିକି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଯଦି ଗଲା ଆଶ୍ରମ, ଗୋଟେ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସେ ବାବାର ଥିବ, ଇନକମ୍ କହୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଇନକମ୍ ଆମେ ଜାଣିନା, ଆମ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ଇନକମ୍। ସେ ମାସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମଉଥିବ ମାଗିକି, ଭିକ୍ଷା ଆପଣ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ଦେଇକିନା ତାକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିକି, ସିଏ ନେଇକି ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଇବ। ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲ ସେଇଟା ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ। ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ତ ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ରମର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଏ ଟୋଟାଲି ଏ ବଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣ ନିଜର ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ନା, ସିଢ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଢ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଯିବାର ତରିକା ବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆଶ୍ରମର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛି। ଆଶ୍ରମ ସିଢ଼ି ନୁହଁ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଗୋଟେ ବାବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଘର, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରେ। ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମୋର ଭଗବାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗାର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସେ ରହିବେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ରହିବେ ଆସିବେ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥିବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯିବେ। କହିଦେଲି ଆଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ନିଜ ବଡ଼ି, ନିଜ ଦେହ ଟୋଟାଲି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ। ଦେହଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ। ଏ ଦେହ ରୂପକ ଆଶ୍ରମକୁ ଚଳାଉଛି କିଏ? ମନ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏଇ ଦେହକୁ, ଦେହଟାକୁ କିଏ ଚଳାଉଛି? ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ପଶିବ, ମନ ଭିତରେ, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ପଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେୟା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ହେଲେ ଦେହଟାକୁ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଭାବିବେ, ମନ ରୂପକ ମନ୍ଦିର, ମନ ଏକ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ସେଇଟା ମନ ଏକ ମନ୍ଦିର। କେତେଟା ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ, ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ସେଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେଇଠି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିବ ଗୋଟେ ସେଇଠି, ଏମିତି ମିଶିବନି। ସେ ମନ ଭିତରେ, ମନକୁ ଯେଉଁ ମନ ଚଳାଉଛି, ଯେଉଁ ଦେହ ବଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ମନ ରୂପକ ମନ୍ଦିର। ମନ ରୂପକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମନ ରୂପକ ମନ୍ଦିର ଏକ ଗୋଟେ, ନିଜେ ତ ମନ ଏକ ମନ୍ଦିର। ମନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ମନ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖି, ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ କହିଲି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଏକ ମନ୍ଦିର, ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ବିବେକ ରୂପକ ଏକ ମନ୍ଦିର। ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ନାହିଁ, ମନ ଚାରିଟି ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଦେଖିବେ ଗୁରୁ କୁଟୀର। ସେଠିକି କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି? ଗୁରୁ କୁଟୀର ଭିତରୁ କିଏ ଯାଏ? ଆଶ୍ରମକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଗୁରୁ କୁଟୀର ଭିତରୁ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଥିବେ ସେ ଗୁରୁ କୁଟୀରରେ ଗୁରୁ ହିଁ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଚାରରେ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେ ବିଚାର ରୂପକ ଗୁରୁ କୁଟୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର, ସେ ଆଶ୍ରମର ସାରା ଏଣ୍ଟାର ମନ୍ଦିର, ସାରା ଏଣ୍ଟାର ଲୋକ
ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେ ଗୁରୁ କୁଟରକୁ ଯିବେ, ଗୁରୁ ବିଚାର ହିଁ କରିବେ। ମନୋରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ମନୋରୂପକ ମନ୍ଦିର, ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମନ୍ଦିର, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମନ୍ଦିର, ବିବେକ ରୂପକ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଶାନ୍ତି ରୂପକ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଏଇ 5ଟା ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ବିଚାର ରୂପକ ଗୁରୁ କୁଟୀର, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଟା ଗୁରୁ ହିଁ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ହେଲା। ଗୁରୁ ହିଁ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେଟା ବିଚାର ରୂପକ ଗୁରୁ କୁଟୀର। ଗୁରୁ କୁଟୀରକୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୁରୁ ଡକେଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା, ସେ ବହୁତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି, ଆରେ ଯେ ଡାକିଲୁ ତା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଟିକେ ତର୍କ କରିବା ତା ସେ ଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ଡାକନ୍ତି। ବିଚାର ରୂପକ ଗୁରୁ କୁଟୀର। ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜେ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କେଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳକ କିଏ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ମନ୍ଦିରର ଇଏ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ନିଜେ, ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନଠୁ ମୁଁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇଲେ, ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇପାରୁଛି? ପାରୁଛି? ପାରୁନି। ଯଦି ପୁଣି ଖୋଲିଛି ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଇଏ ସରିଲା, ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ସରିଲା। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଯେଉଁ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ 4ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାୟା ବୁଝି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଥିଓରି ସବୁ ବତେଇଦେଲି। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ ବତେଇଦେଲି। ପ୍ଲିଜ୍ କେଉଁ ଭଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି, ଇଭିନ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ସିଏ ବି ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତଥାପି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିନଥିଲି, ଭାବ ନଥାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯିବୁ, ଆମେମାନେ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମରିଯିବେ, ଦେହାତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମରଣ, ହେଲେ ଗୁରୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମରଣ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଆଶ୍ରମରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ସଂଗଠନ, ସାରା ୱାର୍ଲଡ। ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଫିଗର, ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ଫିଗର, ଇଜ୍ ଏ ଗଡ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକାଚାର ପୂଜା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ଲୋକାଚାର ପୂଜା, ଲୋକ ବିଚାରକ ପୂଜା ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା କରେ ନା, ମୁଁ କରୁଛି ନା, କ'ଣ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ନା ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆମର କର୍ମ ହେଉଛି ପୂଜା, କର୍ମଯୋଗୀ, କର୍ମଯୋଗ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିଛି କର୍ମଯୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଗୀତା ଏକ କର୍ମଯୋଗର ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ଧର୍ମଯୋଗର ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ। ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଲି, କାଲି କନଭରସେସନ୍ରେ କହିବ, କାଲି କନଭରସେସନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ୱାର୍ଲଡ ଫିଗର ଦେଖେଇକି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଏ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମନ ହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ମନ ହେଲେ ଆଭଏଡ଼୍ ବି କରନ୍ତୁ,
मन हेले भितर पशिकी ज्ञान को लेकिन पी भी पारती ज्ञान रूपक जो कहते अमृत पी भी पारती जदि आपण मान भाग्य थी ये सब कथा शुणवे ओ साधु सन्थ से बाबा क्या ना नौनी जगत में जितेक अच्छा सब भंड कारण कहीं भी जानना कौन ये पंचेन्द्रियर विद्या को आप कोई सल्यूशन भी कर आश्रम को आप देखते कि ये आ कौन सल्यूशन रहा आज्ञा हाँ वीडियोटा लंग हो जाऊँगी 20 मिनट 21 मिनट होगला केबे स्किप करेंगे वीडियो मु जहाँ वीडियो अपलोड करुँची आपण मानक बहुत भल करुँची जोटा कि लास्ट स्टेज रे आपन टिके जानिबे हम कहीं एते दिन है आमे माने कहीं आपण माने एते दिन है रंग वे रे पढ़ौचंती पढ़ैथिले आपन निजे को भी धिकार लगे ये सब ज्ञान तर्क सुनला पर आपन 21 मिनट हो गलानी आपण वीडियो जहाँ देखुचंती जहाँ भी देखुचंती जगन्नाथ वीडियो जगह लक्ष्मीकांत मिश्र चैनल ना आउ ये ना जहाँ दूसरी आमर ये ना टाइटल ना तो अलग कथा केबे भी स्किप करेंगे कारण प्रत्येक वार्ड रे गोटे गोटे ज्ञान प्रत्येक वार्ड रे गोटे गोटे मीनिंग हाँ रही आ सस्पेंस रहा नेक्स्ट एपिसोड काली सकाल 12 कि 12:30 भितर आपण पाखे गीता कौन आपको कहीदेवी गीता भी आम प्रैक्टिकल आमर सब प्रैक्टिकल आम थ्योरी क्या माना आम मुझे कुछ देखिए कौन कि आमर किसी दरकार ना आम वीडियो मुझे करुँची किसी एडिटिंग भी दरकार पड़नी कारण मुझे गोटे सर्ट संभाल रही आपणकर विचार पे मुझे रही एमती भी सारा जीवन 200-300 वर्ष बचिकी रही इच्छा मृत्यु जय जगन्नाथ।